हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे खाबार आइटेमे की के आछे देखो बाधाकपिर पकोड़ा, आलू शिंग माछेर झोल, शालगम आलुर झोल और हलो मिष्टि कुमड़ार शाक भाजी और पापड़ भाजी, झाल झाल काँचा मरिच, गाजर, गरम गरम भात। तो खाওয়া शुरू करलाम। भिडियोटा भालो लागले लाइक करो, शेयर करो, सबस्क्राइब करे दिओ। तो खाওয়া शुरू करलाम। प्रथमे बाँधाकपि पकोड़ा दिए शुरू करलाम। এরপরে মিষ্টি কুমড়ার শাক একবার ভাজা ভাজা হয়েছে।
এরপরে গাজর সরি এরপরে শালগম টমেটো আলু দিয়ে মাখানো হয়েছে। আলু শিং মাছের ঝোলটা দেখতে সেই হয়েছে।
বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও প্লিজ।